ba? Unsa man amiga? Ako'y ihatag ni Wuwat. Tos. Tos. Anga oy, ipit si Tani ba? Dawata na ni Bang akong tustus migo. Ambi na lang na migabi. Ako suyod. Ipit si Tani ba? Hala miga. Ara may tulo ka babae sa ubos na ligo. Ang usa nakita ang lubot gitagid. Oo, akong dahogon. Hala! Ang lupot pa ni Aning kay Ari Kagrid. Ali pa may katingali batak na kita sa isa po na eh. Lubot kita. Hala! Nalahanlok po ni sila nato ba? Look yun. Ang Tani ba? Shout out! Kay agta bitay mo pamilya. Shout out kay Ate Eden Moore. Out kay Ati Adfam. Edi Fam. Idifam yan. Ano natin si Kuya Juan ba? Adam, si ato atong bang igagaw. So natin Marisa. Si Oh. Shout out Daniel Tukal. Shout out kang Pirot Alga. Hello. Shout out ni Mary Kaya. Mary Joy. Shout out kay MM Cordelia Donaire. Hi to my beautiful cousin. Shout out Aldrin Kaputulan. Shout out Mildred Pasta. Shout out kang Rachel Austria. Hello Sangay. Shout out Jusa. Jusan kay Josephine. Shout out kay Jovi Magdadaro Garciano. Hello. Shout out kay Narcy. Hi ante, shout out. Biranich. Bidarich. Shout out Evelyn Buyo del Coro. Shout out G-Fox Jeep Donaire. Hello Kuya Jeffrey. Shout out kang Rinalyn Austria Tapala. Hello T. Shout out kay Dadsky Otereo Donasco. Hello. Shout out kang Heaven James Donaire. Shout out kay Jason. Ikaw T. Bindu. Shout out Jason Vendomaker. Hello Jason. Shout out Garciano Elena. Hello. Hello. Shout out sa'yo. Shout out kang Shoinli Casinto. Hello. Shout out kay Day Sharon Sampia. Shout out kay Annie Annie Decreto. Decreto. Shout out kay Josefina Canania. Hello. Shout out Ariel Donaire. Agaw. Hello. Shout out Shaira Alpar Austria. Hello Day. Shout out kang Oletres Rimilin. Shout Shout out kay Day Ivy Soto Garciano. Hello. Thank you. Tapos na guys.